Herkese merhaba. Bugün Atatürk'ün Antalya'ya geldiğinde kaldığı köşkten ve bu süre zarfı içinde neler yaptığından bahsedeyim. Atatürk ilk defa 6 Mart 1930 günü Antalya'ya geldi. Daha sonraları 1931 ve 1935 yıllarında tekrar geldi. Atatürk bu köşkte 12 Mart 1930 sabahına kadar tam bir hafta kaldı. Bu süre içinde Antalya'da geziler yaptı. Müzeleri ve eski eserleri gezdi. Narenciye bahçelerinde üreticilerle görüştü ve dinlendi. 12 Mart 1930 sabahı arkadaşlarıyla birlikte Ankara'ya döndü. Antalya'daki Atatürk Köşkü 2 katlı, üzeri kiremit çatı, taş bir yapıdır. Girişinde uzun bir hol, holün sağında bir salon, bir oda, banyo ve mutfak, salonda da 2 oda ve üst kata çıkan merdiveni vardı. Üst katta ise holden ayrı olarak birisi balkonlu olmak üzere 7 odası vardır. Atatürk merdivenin karşısındaki odada ikamet etmiştir. Müzeye giriş ücretsizdir. Bu videoda Atatürk'ün sevdiği şarkılar eşliğinde köşkü birlikte gezelim. Ayrıca bu ve bunun gibi videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız lütfen videoyu beğenin ve abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Hello everyone. Let me talk about the house where Atatürk stayed when he came to Antalya and what he did during this period. Atatürk came to Antalya for the first time on 6th of March 1930. He also came again 1931 and 1935. Atatürk stayed in this house for a full week until the morning of March 12, 1930. During this time he made trips, he visited museums and old buildings. He met with the farmers in their fields and rested. He returned to Ankara with his friends on the morning of 12 March 1930. Atatürk House in Antalya is a two-story stone building with a tile roof. There is a long corridor at the entrance, the living room, bathroom and the kitchen to the right of the corridor. 2 rooms to the left and the staircase to the upper floor. On the upper floor there are 7 rooms, one of which has a balcony except the living room. The room opposite the stairs is where Atatürk stayed. And this museum is free to enter. Please like this video and subscribe my channel if you want to watch more videos like this. Hope you enjoyed it. Всем привет! Сегодня позвольте мне рассказать вам о доме Ататюрка, когда он прибыл в Анталию и о том, что он делал в этот период. Он приезжал в Анталию 3 раза. Atatürk останавливался в этом доме на неделю и за это время совершал поездки. Он посещал музеи и старые здания. Он встретил фермеров на полях. И он отдыхал. Затем он вернулся в Анкару со своими друзьями. Особняк Ататюрка в Анталии представляет собой двухэтажное каменное здание с черепичной крышей. При входе длинный холл, перехожая комната, ванная и кухня справа от холла, 2 комнаты слева и лестница, ведущая на верхний этаж. На верхнем этаже 7 комнат, одна с балконом, а также гостиная. Atatürk остался в комнате напротив лестницы. Выход в этот музей бесплатный. Кроме того, если вы хотите больше таких видео, поставьте лайк и не забудьте подписаться. Хорошо тебе провести время.